first part, we will learn about how to, we will continue from where we left off before the midterm exam. We will learn about how to compute the volumes using cylindrical shells. Okay. So as usual, we learn about basic and examples, and then some classroom challenge, and for the take-home challenge, you will do it by yourself at home. And then after that, we will learn about integration by parts, which I assume that some of you might have learned about it at high school. And then if time allows me, in this morning session, I will also deliver about trigonometric integrals. So let's start with volumes using cylindrical shells. Before the midterm, we have learned about how to compute volumes using disks. Now we want to compute the volume using cylindrical shells. So basically the formula is something like this. So suppose that we want to compute the volume of, I need to find something that is around me. Well, maybe just take a look at this coin. Suppose that we want to compute the volume of this coin, this round coin. So basically, we can compute this coin by using disks, because as you know, if we cut this coin like this, then we will get a lot of disks, well, infinitely many disks, that if we stack up, it will make up this coin. So in that case, we can compute the volume using area of the base multiplied by the height. But there is another way to compute the volume integral. That is, we compute the volume using cylindrical shells. How? So if you see here, we have the shell, the outer shell. If we open it, we will still have circle shaped, and then we can peel off the shell again, and we peel the shell, and so on and so forth. So in that case, we have infinitely many shells that we stack up, and it will make this coin. Jadi pada dasarnya untuk menghitung volume koin ini, ya, kita bisa potong seperti ini, ya, potong melintang, sehingga kita punya penampang koin yang berbentuk cakram, ya, lingkaran, dan itu ada banyak lingkaran yang sangat-sangat tipis. Kita tumbuhkan lingkaran-lingkaran tersebut bisa membentuk koin. Sehingga menghitung volumenya adalah luas lingkaran tersebut, ya, luas alas, kali tinggi, ya, tinggi tumpukan. Nah, pada saat yang bersamaan, kita juga bisa menghitung volume dari koin ini, ya, menggunakan selimut tabung pada dasarnya. Ya. Jadi koin ini kalau kita lihat dari seperti ini, ya, ada batas paling luar. Batas paling luar ini keliling lingkaran, ya. Keliling lingkaran ini kalau kita buka, kita akan punya yang namanya selimut, ya. Jadi selimut tabung yang berbentuk kalau kasusnya koin ini bentuknya adalah persegi panjang kalau kita buka. Kemudian di dalamnya pasti kita punya bentuknya tabung lagi, ya. Sehingga kita bisa buka lagi dan seterusnya, sehingga kita punya sekian banyak selimut tabung, infinitely many, yang bisa kita tumpuk, kita susun kembali sehingga membentuk koin ini. Nah, di sebelum UTS, ya, before the midterm, we have learned about how to compute the volume by using disks. Now we learn about how to compute the volume using cylindrical shells. Jadi sebelum UTS kita sudah membahas bagaimana menghitung volume.
menggunakan apa namanya cakram atau ya kumpulan dari lingkaran. Di sini kita membahas tentang bagaimana kita bisa menghitung volume benda putar. Volume benda putar ya. Ini kan sebenarnya volume ini benda ini kan sebenarnya satu garis ke atas kita putar sehingga membentuk koin. Kita mau membahas volume benda putar. Sekarang yang kita bahas adalah dengan metode selimut tabung. Pada dasarnya, ya, so basically the formula is like this. So integral from A to B, 2 pi shell radius times shell height dx. Kalau kita perhatikan di ini volumenya adalah dari integral A sampai B 2 pi kali jari-jari kali tinggi. Ya. The 2 pi times shell radius makes up the circumference, the peripheral. 2 pi kali jari-jari itu adalah keliling lingkaran. And then multiplied by the shell height, dikalikan dengan tinggi dari selimutnya, itu akan membentuk selimut dari tabung. So in this case, the shell radius is basically x minus L. If we revolve it around vertical line x equal to L, then the shell radius is x minus L, and the shell height is the function x. For example, now we want to compute the region enclosed by the x-axis and the parabola y equals fx, which is equal to 3x minus x squared, that is revolved about the vertical line x equal to minus 1 to generate a solid. Find the volume of the solid. So in this case, what we have, first we draw the parabola. The parabola is 3x minus x squared. So should be 3x minus x squared. Let's take a look at this picture. Let's just take the picture from here.
So what we need to have is only from 0 to 3. So now, what was the question? Question is, it is the region enclosed by the x-axis and the parabola. So basically what we have is this green shaded area. Basically what we have is this green shaded area. It's an area bounded by the parabola and the x-axis. And then we revolve it around about the vertical line x equals to -1. So we revolve it about this red line. Jadi yang mau kita putar adalah area yang warna hijau, ya. Kemudian kita mau memutar pada sumbu pada garis x sama dengan -1, ya. Seperti ini. Then this method is basically saying that okay, we take a cross-sectional area like this, for example. Jadi kita mengambil misalkan garis yang warna hitam ini, and then this area serves as the height. Jadi garis ini, ya, not this area, but this line serves as the height. Jadi garis ini sebagai tingginya, and the radius is basically this part. Jadi jari-jarinya adalah ini, jarak dari x ke sumbu putar. Ini the radius is x minus L, or in this case x minus -1, which is equal to x plus 1, and the height is basically f of x. That's why when we compute it, we just need to plug in all the values to this formula. Jadi kita cukup memasukkan semua nilainya ke formula ini. Then for the integral bounds, it is basically this. Here we see from 0. So let me take this green. From 0 to 3, yeah. Integral is from 0 to 3, and we have the
the radius is x minus L, so x minus L is minus 1, and then multiplied by fx is basically 3x minus x squared, so we have this integration. So in this case, we find that the volume is 45 pi over 2. Up to this point, any question? Sorry, sir. Yeah. How can you know batasan integralnya itu dari 0 sampai 3, sir? Let's take a look at this picture. Oh, ada picture-nya. Can you see it? Yes, sir. So basically, this is the picture, and this integral limits. You see here the integration is this integral is with respect to the variable x, so we just need to find the limits for x. So here we see that the limits for x is from 0 to 3. Is it clear? Does it answer your question? Masih kurang, sir. Oke. Kalau kita lihat di sini integralnya adalah terhadap x ya, karena belakangnya adalah dx ya. Di volume ini adalah dx. Maka kita lihat yang kita cari adalah batas-batasnya x. Sampai sini bisa dipahami? Paham, sir. Kalau kita lihat di sini, di gambar ini, batas x-nya dari mana sampai mana? Batas x untuk gambar yang di diarsir warna hijau. 0 sampai 3. 0 sampai 3. Makanya di sini batas integralnya adalah dari 0 sampai 3. Seperti itu. Tadi kalau yang garis biru ini, sir, pakai fungsi apa ya? Pakai fungsi yang di soal itu ya, sir? Ya, ini fungsi yang ini. Kan ini. Area yang dibatasi oleh area yang dibatasi oleh sumbu x dan parabola y. Berarti kita punya sumbu x yang sumbu horizontal dan parabola yang warna biru. Area adalah area yang warna hijau. Okay, I understood now, sir. Thank you, sir. Sorry, sir. Ya. Ini kenapa kita pakai radius dari min 1 sampai 2 ya? Ini hanya contoh saja, tidak harus sampai ini radiusnya, makanya mengapa di sini saya pakainya saya tuliskan dengan x min L ya. Radiusnya x min L. L-nya adalah sumbu putar. Di sini sumbu putarnya kan garis x sama dengan min 1 ya. X min L di mana ya, jadi kita memutar pada garis x sama dengan L. Ya. Karena kita memutar pada garis x sama dengan min 1, maka L-nya adalah min 1. Ini x-nya tidak kita ubah, jadi x sama dengan 2 ini hanya permisalan saja gitu. Ini hanya ilustrasi saja. Oh, paham, sir. Any other question? No? If not, then let's continue with the next example. So in this example, basically we want to compute with the methods that we are learning now. Yeah. We want to compute the volume of the region bounded by the curve y equals to square root of x, the x-axis, and the line x equals to 4. Now we have square root of x. This is from 0 to 4. So basically we have this plot.
So this is the area. Jadi kita diminta untuk menghitung luas area yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, ya, yang warna biru, dan sumbu X, dan garis X sama dengan 4, X sama dengan 4 yang warna merah. Then the area is revolved about the Y-axis to generate a solid. Diputar, sumbu putarnya adalah sumbu Y. Then the volume is, we just need to plug in all the parameters into and the functions into the formula. We have that y-axis is basically x equal to 0. So L is 0. And f of x is square root of x. And since we want to compute from 0 to 4, so the limit integration is from 0 to 4. Yeah. For this example, any question? Oh, sir. Ya. Duluan, Hanifah, duluan. Ini, Sir, itu kan integralnya dari 0 ke 4 ya, X pangkat 3/2. Kenapa jadi tiba-tiba 2/5 X pangkat 5/2? Oke, integral dari X pangkat 3/2 apa? Integral dari X pangkat 3/2 adalah 2/5 X pangkat 5/2. Kemudian simbol ini, ya, simbol kurung kotak ini, menunjukkan ini yang ada di dalamnya adalah hasil integralnya. Kemudian di sini saya taruh 0 sampai 4, ini artinya, ya, ini notasi yang biasa digunakan ya, ini artinya 2/5 X pangkat 5/2 dievaluasi dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Jadi kita masukkan 4 dulu ke sini, dikurangi dengan ini dengan 0. Oh, oke, paham. Thank you, Sir. Sorry, sir. Ya. Kalau let's say ntar pas final exam kan, sir, itu kan nggak boleh pakai GeoGebra dan macam-macam ya, sir. Itu ntar kita tentuin bentuknya gimana, sir? Bersendiri. But I will make sure that the picture is not that complicated, because your task is well, at this time your task is not to draw a curve. Your task is to compute the volume. Oh, oke, sir. Oke. Jadi nanti kita pakai kurvanya gitu ya, Sir? Ya. Cuma kan kalau mau tentuin integralnya harus gambar kan, sir? Sebenarnya sih nggak, kalau sudah terbiasa tidak perlu menggambar. Kalau ini sebenarnya terlihat sih, tidak perlu menggambar juga sebenarnya kelihatan, tapi menggambar itu lebih baik. Oke, sir. Thank you, sir. I will try my best to make sure that if you have to draw something, it will not be that complicated. Ya. Contoh plotnya Y sama dengan akar X ini kan tidak terlalu sulit ya. Kemudian plotnya ini 3x min x kuadrat sebenarnya tidak terlalu sulit. Sehingga kita menghitungnya tidak terlalu sulit gitu, harusnya ya. Well, any other question? No. And this is the next example, but in this example, what we do is we revolve about the x-axis. So the formula slightly changed. So basically, previously we have we integrated from A to B with respect to x. Now, since we want to generate a solid, we want to revolve it around the x-axis. Then what we need to do is we integrate it with respect to y. Let me put the picture here. Insert.
So the picture is the picture stays the same, right? So because it is the region bounded by the curve y equals to square root of x, the x-axis, and the line x equal to 4. So we still have the same drawing. So the area is this green shaded area. But now we want to revolve it around the x-axis. So basically the revolution now looks like this. Karena kita ingin memutarnya terhadap sumbu x. Then the formula for the volume slightly changed. Since we want to integrate it with respect to y, because we revolve it about the y-axis, because we revolve it around the x-axis, then in this case, the limit integration now not from 0 to 4, but from 0 to 2, because we want to integrate it with respect to y. Karena kita mau mengintegralkan terhadap sumbu, karena kita ingin memutar terhadap sumbu x, maka integralnya adalah dari yang sumbu y-nya ya, dari 0 sampai 2 di sini. Then the function g y fungsinya, fungsi gy ini adalah fungsi yang garis yang warna merah dikurangi dengan yang warna biru. Oke, supaya lebih kelihatan ya. Pada dasarnya mungkin saya sebaiknya rotasikan. Dan ini saya ingin rotasi ini. Ya. Jadi sebenarnya sama saja ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya gambar ini, gambar yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan itu tidak berbeda ya. Kita ingin memutarnya terhadap sumbu x. Ini bentuknya sama ya. Kemudian sekarang fungsinya adalah fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah. Ada yang tahu mengapa? Fungsinya kenapa, Sir? Tunggu. Klik. Iris ini. Kemudian saya iris ini. Jadi kalau kita lihat ya, ini gambar yang kiri dengan yang kanan ini sebenarnya tidak berbeda ya. Jadi yang ingin saya tunjukkan di sini adalah yang di sebelah kiri ya, disoalkan kita ingin memutar bendanya pada sumbu x ya. Pada sumbu x kan berarti yang ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat permasalahan ini
seperti kita melihat permasalahan yang di atas ya. Bagaimana kita memutar terhadap garis vertikal. Jadi caranya adalah kita gambarkan seperti ini ya. Jadi kita rotasikan sehingga sumbu Y-nya menjadi sumbu X. Kemudian dari sini kita melihat bentuk yang sebenarnya sama ya, yaitu kita memutarnya sekarang terhadap sumbu vertikal. Nah, pertanyaan saya adalah mengapa rumusnya di sini, rumus apa namanya, rumus tinggi dari selimutnya itu adalah fungsi yang atas yaitu 4 dikurangi fungsi yang bawah yaitu Y kuadrat. Mengapa? Karena kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini ya, tingginya adalah garis hitam ini ya. Ini adalah tingginya. Ini adalah height. Tingginya adalah fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah. Ya. Sehingga di sini ya, GY-nya adalah 4 min Y kuadrat. Ya. Karena fungsi yang atasnya adalah 4, ya, X sama dengan 4. Fungsi yang bawahnya adalah Y kuadrat. Jadi 4 min Y kuadrat. Kemudian, karena kita putar terhadap sumbu X, ya, L-nya di sini adalah 0. Batas integralnya sekarang dari 0 sampai 2. Ya. Any question? I think no, sir. Clear. Rest of you. Then let's go to this challenge. Yeah. What is the volume of the solid generated by revolving the shaded region about the indicated axis? Yeah. For this example, the volume is integral from where to where 2 pi x minus something times f times the formula f of x something dx. What is the limit integration in this case? Apa? 0 to 2. 0 to 2. And then x minus something. What is something here? Jujur saya masih bingung secara nemu L-nya gimana. L-nya karena kita mau memutar terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu adalah X sama dengan apa? Sumbu Y itu X-nya sama dengan 0 kan ya? Dari bawah sampai atas X-nya 0 kan ya? Berarti di sini L-nya adalah 0. Is it clear now? Kalau L-nya 1 itu berlaku kalau saat apa, Sir? L-nya 1 itu berarti ketika kita ingin memutar dia pada sumbu X sama dengan 1. Jadi L itu sumbu putarnya. Oke, Sir. Nanti. Contoh yang di atas ini, L-nya adalah min 1. Iya ini. L-nya adalah min 1 karena apa? Karena kita memutar pada sumbu X sama dengan min 1. 1.
Sama Oke. dengan min 1 kan di sini ya. Is it clear now? Yes, sir. Okay. And then what is inside the last bracket? Apa yang ada di dalam kurung yang paling belakang? 1 tambah X kuadrat per 4 itu, sir. 1 plus X squared over 4. So we just need to integrate it from 0 to 2. And we can take out the 2 pi. 2 pi X times 1 plus X squared over 4 dx, or this is integral of 2 pi times integral from 0 to 2 x plus x cubed over 4 dx, which is 2 pi times x squared over 2 plus x power 4 over 16. We evaluate from 0 to 2. So here we have 2 pi times 2 squared over 2 plus 2 power 4 over 16 minus 0 squared over 2 plus 0 power 4 over 16. So this is 2 pi multiplied by 2 squared over 2 is 2 plus 2 power 4 over 16 is 1 minus 0. So this is basically 6 pi. Yeah. Any question for this problem? Jadi pertama kita langsung masukkan ke rumusnya, ya, rumus volumenya. Kemudian kita integralkan, kita dapat integralnya, kita evaluasi dari batas 0 sampai 2 sehingga kita dapat ini 6pi. Any question for this example? No? No, sir. Okay. Clear. Masih easy yang answer. Yeah. Now, next problem. So for this problem, the volume is volume integral from somewhere to somewhere, 2 pi times something d something. Yeah. So since we want to revolve it about the x-axis, we should integrate it with respect to what variable, x or y. Karena kita ingin memutar terhadap sumbu x, ini integralnya terhadap x atau terhadap y? Terhadap x. Terhadap y. Tadi kalau kita putar terhadap sumbu y, ini dx ya. Kalau kita putar terhadap sumbu x, jadinya dy. Oh. Saya kira kalau itunya ke x berarti dx, kalau itunya y berarti dy gitu. Ya ini makanya memang mudah bikin kebalik-balik ya. Iya. Then what is the limit integration?
karena kita mengintegralkan terhadap y ya, kita lihat batas y-nya. Y-nya dari mana sampai mana? 0 to square root 2. 0 to square root of 2. And then this is what is inside this? Y minus 0. 0 ya. Karena kita mau sumbu x ini adalah y sama dengan 0, betul nggak? Yes, sir. Karena Yes, sir. sumbu x adalah y sama dengan 0, kita memutar terhadap sumbu x, maka L-nya adalah 0. And what is inside this last bracket? Akar 2. This is y Iya, bukan squared. Oh ya benar. Karena di sini kan kita mau menghitung yang ada di bawah kurva y x sama dengan y kuadrat ya, bukan di bawah, di sebelah kirinya. Gitu ya. Then after that we just need to integrate it normally. Ya. 2 pi integral from 0 to square root of 2 y cube dy, which is 2 pi. We have here y power 4 divided by 4 from 0 to square root of 2. So here we have 2 pi times square root of 2 power 4 over 4 minus 0. So we have 2 squared. So we have here 2 pi. Yeah. Any question for this one? Ya? Aku masih bingung cara nentuin y kuadratnya itu. Oke. Saya akan jelaskan dalam bahasa Indonesia ya. Di sini yang pertama di sini adalah jari-jari ya, radius. Yang dalam kurung yang kedua ini adalah tinggi ya, height. Nah, ketika kita melihat yang atas ini ya, kita punya height-nya ini ya, height. Jadi ini adalah height. Kemudian radiusnya adalah jarak antara yang garis yang warna merah tebal aja. Ini adalah height-nya. Kemudian radiusnya adalah jarak antara si potongan garis itu pada sumbu putar. Jadi radiusnya adalah ini. Ini adalah radius. Jadi kita tahu height-nya adalah y sama dengan 1 plus x kuadrat per 4. Dan radiusnya adalah jarak ke sumbu putarnya. Ya. Di sini garis ini berada pada x. Ya. Radiusnya adalah x minus sumbu putarnya L, yaitu x minus 0. Nah, untuk yang di bawah, karena kita memutar terhadap sumbu x, maka di sini tingginya, ya, height-nya adalah yang ini. Radiusnya yang mana? Radiusnya adalah jarak dari bar yang warna merah tebal ini terhadap sumbu putar, yaitu sumbu x. Ini adalah radius. Apakah sekarang sudah lebih jelas? Sudah, sir. Yang lain? Thank you, sir. Any other question? No? Then I think this is okay. We have to. Use the shell method to find
the volume of the solid generated by revolving the region bounded by the curves and lines about x-axis. Jadi kita memutarnya pada sumbu x. So first, the good practice is we draw the curve x, y. X equals to square root of y is probably this guy. This is x equals to square root of y, and then x equals to minus y. X equals to minus y is this red. It's this red line. This is x equals to minus y. And then y equals to 2. So this green lines. This is y equals to 2. And we want to compute the volume that is revolved about the x-axis like this. So the area is the green shaded area. So the volume is integral 2 pi y minus something multiplied by something dy. Yeah. What is the limits of integration? 0 to 2, sir. 0 to 2. Here, y minus something. What is something here? 0. 0. And what is the height? Akar ya, sir. Square root of y minus y. Karena sekarang apa namanya? Saya pakai garis warna lain, garis warna ungu ya. Sekarang tingginya adalah sepanjang ini ya. Jadi kalau tingginya sepanjang ini, kita ambil persamaan yang paling kanan dikurangi dengan yang paling kiri ya. Yang paling kanan adalah akar x dikurangi dengan yang paling kiri adalah min y. Bisa dipahami? Bisa, sir. Okay, so now what we have is 2 pi integral from 0 to 2 y power 3 over 2 plus y squared dy. Then we simply need to finish the integration. Yeah. 2 pi, the integral here is 2 over 5 pi power 5 over 2 plus y cubed over 3 evaluated from 0 to 2. Yeah. So here we have 2 pi multiplied by 2 over 5 2 power 5, we take the square root, plus 2 power 3 divided by 3. So here we have 2 pi multiplied by square root of 32. So
4. So 8 over 5 square root of 2 plus 8 over 3. Yeah. Let's just stop at this point. Yeah. Any question? Ada pertanyaan? Ya, memang ketika kita mengerjakan yang seperti ini, ya, yang sulit adalah untuk menentukan batas integralnya, jari-jarinya seperti apa, kemudian tingginya seperti apa. Itu. Ya. Tapi kalau sudah, kita tinggal integralkan saja. Ada pertanyaan? I think no, sir. Masih bisa dipahami lah. Okay. For the last one, we have the curve like this. X, y, x equal to 2 is this line. And y equals to 3x is basically this line. X equal to 2 and y equals to 0. I hope that I did not make any mistake in this case. Oh yeah, y equals to 0 is the x-axis. Here is y equals to 0. Then the area is this green shaded area. So what I will show you is the formula, and you will compute the volume by yourself at home. For the answer for A, the formula is volume equals to, since we want to compute it, we want to revolve it around the y-axis, then here we have x is from 0 to 2, 2 pi x minus 0, 3x dx. And for B is v equals to integral from 0 to 2, 2 pi. Now, since we want to revolve it about the line y equals to minus x equals to minus 1, and here x minus 1, 3x dx, and the answer for, sorry, that is for C. For B, volume is integral from line x equal to 4, so 0 to 2, 2 pi x minus 4 times 3x dx. I need to make sure that this is correct.
3x squared minus 12x. Yeah, so for this one, let's just try to integrate it. 2 pi times 3x squared. So x cubed minus 12 minus 6x squared from 0 to 2. Here we have 2 pi multiplied by 8 minus, so this is not correct. So since the radius must be positive, so I need to flip this guy. This is now 4 minus x for the volume, yeah. And for D, the volume is integral from x-axis. So integral, so y is from 0 to y is from 0 to 2 times 3, so 0 from 2 6 2 pi y minus 0 multiplied by y over 3 dy, and for E we have volume is equal to integral from 0 to 2 pi line y equals to 7, so it should be 7 minus y multiplied by y over 3 dy, and for the last one f v is equal to integral from 0, sorry, this is not 0 to 2 but 0 to 6, 0 to 6 2 pi y minus 2 y over 3 dy. Any question before I move on to the next material? Terus saya mau nanya. Ya. Itu yang B bisa dijelasin ulang nggak ya, Sir? Oke. Let me answer it in bahasa Indonesia ya. Untuk yang B dan E ya, mengapa di sini bukan x minus L tapi L minus x? Karena radius itu tidak boleh negatif ya. Jadi kalau kita gambar ya, x sama dengan 4 itu adalah garis warna hijau tebal ya, misalkan ada di sini ya. Ini adalah x sama dengan 4 dan itu ada di sebelah kanan batasnya. Sehingga radiusnya adalah oke, kalau kita ambil yang warna kuning ini ya. Kita ambil warna coklat. Radiusnya adalah yang warna kuning. Sini. Karena radius tidak boleh negatif, maka kita ambilnya radiusnya adalah 4 min x. Gitu. Sama seperti yang E gitu ya. Yang E ini kenapa bukan y minus L tapi L minus y, itu karena seperti itu. Apakah sudah terjawab? Yes, Sir. Thank you. Oke. Ada pertanyaan lain? If not, then let's move on to the next material for today's course.
now we are learning about integration by parts, the integral partial. Well, does anyone have have anyone here learned about partial integration? So integral by parts. Yeah, integration by parts formula is basically like this. Yeah. So integral of u dv is basically uv minus v du. Well, have you ever learned about this in your high school? Apakah sudah pernah lihat ini di SMA? Halo. Pernah, Sir, kayaknya. Ya, jadi rumusnya seperti ini ya. Kalau kita punya integral fx g aksen x dx, maka hasil integralnya adalah fx gx minus integral f aksen x gx dx. Jadi rumusnya seperti ini. Ya. Let's jump to the example. Ya. For example, find integral of x cosine x dx. Then in this case, we can use the formula for integration by parts. We let u equals to x and d, so that du is dx, and we chose dv to be cos x dx, so that v is sin x. Jadi di sini kita pilih u sama dengan x, sehingga du dx-nya du-nya adalah dx, dan kita pilih dv adalah cos x sehingga cos x dx, sehingga v-nya adalah sin x. Ya. This formula. So integral of x cos x dx is basically integral of u dv. So we have that u v minus integral v du. Like this, you just need to follow this formula. Sehingga kita punya integralnya adalah uv minus v du. What is u? U is x. V is the integral of cos x dx, basically sin x. So we have x sin x minus integral of v. V is sin x. Du is dx. So here we have that the integral is now x sin x plus cos x minus plus c. Any question for this example? Any question? No? No, sir. Is it clear? Yes, sir. So now let's go to the next example. Yeah. What is the integral of ln x dx? So in this case, the trick is we chose u to be ln x, so that du is 1 over x dx, and we chose dv to be just dx, so that v is equal to x. Then we just need to follow the formula, compute the integral, and finally we get x ln x minus x plus c. Yeah. For this example, any question? Sir, itu kenapa ada plus sih, sir, kalau yang ini? Oh, sorry. Ya. Jadi integral itu pada dasarnya selalu ada tambah konstanta apapun ya. Boleh kalian tulis dengan C, K, atau kalian tulis dengan kata konstanta, atau kalian tulis dengan simbol lain, misalkan delta, epsilon, atau lain sebagainya, itu boleh. Yang pasti ada plus sebuah konstanta yang kita tidak ketahui. Any question? For this one, is it clear? Clear, sir.
The others. Berarti ini tinggal input ke rumus aja ya, Sir? Yep. So later at quiz 3 or during the final exam, you just need to follow the formula. Yeah. What I saw from your answer in the midterm exam, many of you still too busy with trying to understand what is this and what is that. Well, basically you just need to follow the formula and that's it. If you just want to get a good grades. Jadi kalau kalian cuma ingin dapat nilai bagus, ikuti rumusnya aja. Ya. Tenang saja, dengan saya kuisnya dan UASnya nanti tetap open book. Dan saya lihat dari jawaban UTS kemarin, kebanyakan masih berpikir, aduh ini apa ya, padahal cari kata kuncinya, lihat formulanya atau rumusnya apa, pakai aja gitu. Ya. Sepakat? Oke, siap, Sir. Okay. Now, this is the next example. Yeah. For this example, we need to apply the formula multiple times. We want to evaluate integral of x squared e power x dx. So first, we chose x squared to be u and e power x dx to be dv. Then the result is uv. The integral of e power x dx is still e power x. So we have x squared e power x minus integral v. V is e power x. Du is 2x dx. So we have x squared e power x here minus the integral. For this integral, integral 2x e power x dx, we again use the partial integration formula. We chose u to be 2x and dv to be e power x dx. In this case, we have this whatever inside this bracket. We have again uv minus integral v du inside the bracket. So finally, we have x squared e power x minus 2x e power x plus integral of 2 e power x dx. And then we finally finish the last integration. Ya. Jadi di sini di contoh ini ya, kita menerapkan integral parsial beberapa kali. Ya. Di sini di contoh ini 2 kali. Bisa jadi nanti kita perlu menerapkan integral parsial 3 kali, 4 kali, 5 kali tergantung soalnya. Untuk contoh ini ada pertanyaan? Any question for this example, or is it clear for you? Sir, itu U-nya kenapa dari X pangkat 2 jadi 2X, Sir? Habis itu kenapa pas di dalam kurungnya yang dipakai yang 2X, Sir? No. They are two different U's. Ya, jadi mereka adalah U yang berbeda. Ini maksud saya begini. Di sini makanya saya pakai warna yang beda ya. Saya pakai warna biru. Yang pertama pakai hitam, yang bawah pakai biru ya. Di sini maksudnya adalah yang pertama kita pakai rumus ya. Rumusnya kan ini. Integral UdV adalah UV min integral VDU ya. Integral UdV adalah UV min integral VDU ya. Yang ini bisa dipahami? Bisa, Sir. Bisa. Then after that kita mendapatkan bentuk x kuadrat e pangkat x minus integral 2x e pangkat x dx ya. Masih ada integral dari perkalian dua fungsi di sini. Betul nggak? Iya, Sir. Makanya di sini kita pakai integral parsial lagi untuk integral yang dalamnya yang kedua ini. Kita pilih sekarang U-nya adalah 2x dan dv-nya tetap e pangkat x dx.
Makanya di sini saya kasih dalam kurung karena ini adalah proses pengintegralan yang berbeda. Di sini pakai U, dv-nya biru ya. Kita balik pakai rumus ini lagi untuk mengintegralkan 2x e pangkat x dx. Kita pakai rumus integral parsial, kita dapat UV min integral VDU, yaitu UV-nya adalah 2x e pangkat x, min integral VDU-nya adalah integral e pangkat x kali 2dx. Seperti itu. Ya. Berarti 2 kali integral ya nih, Sir? Betul, 2 kali integral parsial lebih tepat. Parsial. Oke, Sir. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Udah ngerti, Sir. Any other question? No? Then this is, I think this is still okay. We still have for this one. We want to find the area of the closed of the bounded of the region bounded by the curve x e power minus x and the x-axis from x equal to 0 to x equal to 4. So it's basically integral. This is not correct. Sorry. Division by parts. Example 4. So this should be 0 to 4. 0 to 4. So let's just use this. Integral from 0 to 4x e power minus x dx. Then in this case, we first find the integral using integration by parts. We choose u to be x and dv to be e power minus x dx. Then we use the formula. We get minus x e power minus x plus integral e power minus x dx. And finally, we get that the integral is minus x e power minus x minus e power minus x plus c. Then after this, we simply need to rewrite this part. We simply need to write our original intention. And we already know that the integral is minus x e power minus x minus e power minus x. And we evaluate it from 0 to 4. Then we get that the area is around 0.91. Ya. Jadi di contoh ini, kita diminta untuk mencari luas dari area yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x pangkat e pangkat x kali e pangkat minus x dan sumbu x dari 0 sampai 4 ya, x-nya dari 0 sampai 4. Maka pada dasarnya luasnya adalah integral 0 sampai 4 x e pangkat minus x dx. Nah, dari sini kita mencari bagian integralnya dulu ya dengan integration by parts, dengan integral parsial. Kita cari integralnya, ternyata hasil integralnya adalah ini ya. Minus x e pangkat minus x minus e pangkat minus x tambah c. Sehingga karena kita sudah tahu integralnya, kita balik ke permasalahan awal ya yang ada batasnya ini. Kemudian kita sudah tahu integralnya, kita masukkan integralnya tanpa konstanta. Kita evaluasi dari 0 sampai 4. Yeah. Any question for this problem? Ada pertanyaan? Is it clear? Clear, sir. The others? Firya? Firya ada? Sudah jelas?
Firya, gimana menurut Firya? Sudah bisa dipahami? Sudah, Sir. Okay. This is the final example. We use tabular integration to make it simpler for us to compute this kind of partial integration. Here we are asked to find the integral of this guy, where n is a positive integer. So basically, if we use this, the integral is basically integral from we split it from minus pi to 0 and from 0 to pi. Why? Because f of x, they are different on different intervals. Ya. Kita pecah dulu integralnya karena fx-nya itu berbeda untuk interval yang berbeda ya. Dari min pi sampai 0, fx-nya adalah 1. Ya. Makanya di sini cos nx-nya tidak dikalikan apapun. Dari 0 sampai pi, fx-nya adalah x pangkat 3. Makanya kita perlu memecahkan dulu integralnya. Then after that, we evaluate the integral. For the first part, we know that the integral is 1 over nx multiplied by sine of nx. We evaluate from minus pi to 0, and we know that sine of nx, when we put the limits integration from minus pi to 0 is 0. So we have only the last part left, the second term left. Jadi di sini karena fungsinya berbeda untuk interval yang berbeda, kita pecah dulu integralnya. Kemudian ternyata setelah kita integralkan yang bagian pertama karena mudah ya, karena kita tidak perlu integral parsial, kita hitung ternyata integralnya adalah 0, sehingga kita hanya punya yang bagian kedua saja untuk integralnya. Nah, untuk menyelesaikan integral ini ya, to finish this integral, we can use tabular method as shown in this page. Ya. Ini kita pakai metode tabel untuk integral parsial. Dan catatan dari saya adalah metode tabel ini bisa dipakai ketika ketika salah satu fungsinya adalah berbentuk ketika salah satu fungsinya adalah berbentuk polinomial ya. Contohnya di sini fungsinya berbentuk x pangkat 3. Ya, di sini yang perlu kita lakukan adalah kita buat tabel ya, fx dan turunannya, kemudian gx dan integralnya. Di sini fx-nya adalah x pangkat 3, gx-nya adalah cos nx. Kemudian fx-nya kita turunkan sekali, kita dapat 3x kuadrat ya. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Gx-nya kita integralkan sekali, kita dapat 1 per n sin nx. Kemudian fx-nya kita turunkan lagi sampai 0 turunannya. Sampai turunannya 0. Gx-nya kita integralkan sampai ini sejajar ya. Then after this we put the sign ya. Plus minus plus minus. And after that we just need to put the integral. So x cubed multiplied by 1 over n sin nx with the sign positif. Ya. Jadi kita punya x pangkat 3 kali 1 per n sin nx dengan tandanya positif ya. Tandanya positif di sini tidak perlu ditulis. And then we have the second term is 3x squared multiplied by minus 1 n squared cos nx with the sign negative. Karena kita punya di sini 3x kuadrat kali min 1 per n kuadrat cos nx dengan tanda negatif ya. Kita punya negatif kali negatif positif, maka tandanya jadi ini. Kita punya 3x kuadrat n per n kuadrat cos nx dan seterusnya ya. Any question for this example? Ada pertanyaan?
No? Then let's just do some of the question. Yeah, we have only 3 challenges here. Yeah, for this one, first method, integral of x sine x over 2 dx. So basically here we chose x to be u and sine x over 2 dx to be dv. So in this case we have x x times 2 sine integral of minus 2 cosine x over 2 minus integral minus 2 cosine x over 2 dx. So here we have u v v du. So here we have minus 2 x cosine x over 2 plus integral 2 cosine x over 2 dx, which is minus 2x cosine x over 2 plus 4 sine x over 2 dx plus c. Yeah. Any question? Ada pertanyaan untuk contoh ini? Ya, Masih aman, Sir. Masih aman, Sir. masih aman. Next, challenge. So for this one, we let x to be u and e power x dx to be v. So we have x e power x minus integral of e power x dx, which is x e power x minus e power x plus c. Yeah, for this one. I assume that this one is also easy for you. Let's go to the final challenge. This is a little bit more challenging. For this one, this is a little bit tricky. We let u to be okay. Let's just which one that we need to choose to be u here. Kira-kira mana yang jadi u-nya? Yang theta itu sir, pangkat theta. Let's try e power theta.
then here we have du equals to e power theta d theta, right? So here we have dv to be sine of theta d theta. In this case, v is equal to minus cosine theta. So integral of e power theta sine theta d theta is basically e power theta times minus cosine theta minus integral of minus cosine theta e power theta d theta. So this is basically minus e power theta cosine theta plus integral e power theta cosine theta d theta. Now we have this other form. Now we choose u to be again e power theta, so that so that du is e power theta d theta, and we choose v to be cosine theta, dv to be cosine theta d theta, which makes v to be sine theta. So now let's just finish only the boxed area. So integral e power theta cosine theta d theta is basically e power theta sine theta minus integral e power theta sine theta d theta. So now we put this guy there. So now we have that integral of e power theta sine theta d theta is equal to minus e power theta cos theta plus e power theta sine theta minus integral e power theta sine theta d theta. Can you see something in this result? Please take a look at what I underline. They are the same, right? So we can combine them. So we move the e power theta sine theta d theta to the left side. So now we have, since the sign is minus, if we move to the left hand side of the equality, we have the sign change to be plus. So now we have 2 times integral e power theta sine theta d theta equals to e power theta sine theta minus cosine theta. So from here, finally, we have that since what we want to find is only integral of e power theta sine theta, so finally we have that integral e power theta sine theta d theta is equal to e power theta over 2 sine theta minus cosine theta plus some constant. Jadi di sini memang agak lebih sulit ya kelihatannya.
Karena kalau kita integralkan terus-menerus ya, dia akan bolak-balik ketemu sin cos lagi, bentuknya sama e pangkat kali sin, e pangkat kali cos, dan seterusnya. Makanya untuk kasus seperti ini ya, di sini triknya adalah pertama kita integral parsial seperti biasa. Integral parsial seperti biasa. Kemudian kita dapat ini integral parsial lagi, akhirnya kita dapat sampai bentuk yang sama seperti yang paling awal ya. Karena kita ingin mengintegralkan e pangkat theta sin theta terhadap theta, dan di kanan kita dapat term itu juga, kebetulan tandanya negatif, kita bisa pindahkan ke sebelah kiri sehingga kita punya 2 kali integral e pangkat theta sin theta d theta adalah ini ya. E pangkat theta kali sin theta minus cos theta. Sehingga dari sini karena yang ingin kita cari adalah integral e pangkat theta sin theta d theta, ya kita tinggal pindahkan 2-nya ke kanannya sama dengan ya. Jadi karena perkalian jadi pembagian. Jadi kita punya sekarang integral e pangkat theta sin theta d theta adalah e pangkat theta per 2 kali sin theta minus cos theta plus konstan. Seperti itu ya. Any question? Is it clear for this example? Clear, sir. Jadi triknya itu harus integral parsial dulu ya, sir. Yeah. And we have to know when we need to stop. Ya. Jadi triknya adalah kita pakai integral parsial, dan karena kita butuh integral parsial terus-menerus, kita perlu tahu kapan kita harus berhenti mengintegralkan. Ya, contohnya di sini kita berhenti mengintegralkan ketika kita sudah dapat bentuk yang sama seperti yang sebelah kirinya sama dengan. Ya. Oke, siap, sir. Any other question? No? I think no, sir. The others, let's see. Sir, Ya? boleh kembali ke soal sebelumnya, Sir? Yang mana? Itu yang sebelumnya, Sir, di bawah tadi. Yang terakhir tadi, Sir. Itu 2 Ya, karena ditanya, Sir, yang kiri kanan. Iya. Nah, ini yang saya garis bawahi warna hijau ya, karena mereka sama. Terus yang kanan ini saya pindahkan ke sebelah kirinya sama dengan kan. Yang kanannya negatif integral e pangkat theta sin theta d theta. Kalau dipindah ke sebelah kiri sama dengan itu menjadi plus, betul nggak? Betul, Sir. Nah, karena ini sama dijumlahkan jadinya 2 kali itu. Ya. Ada pertanyaan lagi? No? If not, then let's stop our morning session with this. Let's continue in the afternoon. Yeah. See you later in the afternoon session. Let me end this morning session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Thank you, sir. Thank you, Sir. See you later. Thank you, sir. See you in the afternoon.